Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. For the Remnant's Call, End Time Prophecy News. Da 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 da. The first news story comes from the land of Israel. La primera historia viene desde la tierra de Israel. Now this is a beautiful story. Esta historia es muy hermosa. Now you see that stupid gold dome over there? Ahí puedes ver el domo estúpido. That's called the Dome of the Rock, or the Dome of the Stupidity. Ellos le llaman el domo de la roca, el domo de la estupidez. What they have been doing, what the Muslims have been doing, which is illegal, Lo que los musulmanes estaban haciendo, que es ilegal, is digging on the Temple Mount. es excavar en el monte del templo. They're digging underneath that dome. Ellos están excavando por debajo del templo. And any of the archaeological finds, any of the archaeological things they find, Y todas la arqueología, las piezas arqueológicas que encuentran, they're destroying them. ellos lo están destruyendo. And then taking that and putting all the junk on a hill. Ellos están tomando todo eso y lo están poniendo en un camión del basurero. So the Jews have been going through the garbage Entonces los judíos van allá a la basura from what they have found that they took out from underneath the Dome of the Stupidity. y van y buscan y encuentran cosas que han sacado del domo de la roca. And in the garbage, what they found Y lo que han encontrado en esa basura was the first ever coins minted by the Hebrew people. son las primeras monedas Amen. hechas por las personas hebreas. And they have, on the coin it says Yehud, Y en la moneda dice Yehud. okay, meaning the Jews, the tribe of Yehudah. Y refiriéndose a Yehud, de la tribu de Yehudá. And these coins date back to the end of the 4th century before Messiah. Y todas esas monedas datan del 4 It's ours. centenario de antes. It's ours. Can you say checkmate? Entonces eso demuestra que este Amen. lugar ha sido de los judíos por siempre. Going on to the next news story. En esta historia, Now there's going to be some more new homes. ahora va a haber otros nuevos hogares. In Israel, they've now are going to start next week Y en la próxima semana que viene en Israel, on our land in Judea and Samaria. en la tierra de nuestra tierra de Judea y Samaria, They're going to be building 3,900 new homes. van Amen. a estar construyendo unos 3,900 nuevos hogares. It looks like we're moving the congregation to the land Y now. parece que estamos mudándonos allá a Israel. Okay? That's going to be beautiful. Eso va a ser hermoso. But the world didn't like it at all. Pero el mundo completo no le gusta esto. They're trying to bring Avigdor Lieberman to The Hague for war crimes for this. Y ellos están intentando de traer a Abington Lehman como si fuera un crimen de odio hacia él. For okaying building of apartments. Y eso lo están condenando por construir apartamentos. So the Muslims are bringing the defense minister to The Hague. Y ellos están trayendo a ese ministro de defensa a este tribunal. Well, let's go on to the next news story. There is a new governmental party in the land of Israel. Y ha habido un nuevo governmental party. Un nuevo partido político. Okay, you know, in America we have Democrats and Republicans.
Saben como aquí en América tenemos demócratas y republicanos. In Israel, they have a bunch of parties. También en Israel tienen muchos partidos. Now they have the Judeo-Christian Bible Party. Ahora ya han tenido un partido que es judeo-cristiano. It is called Gush HaTanachi. Se llama el partido Gush HaTanachi. Okay, they're going to be Jews and Christians working together in the government. Ahí en el gobierno va a estar trabajando judíos y cristianos juntos. This should be interesting. Esto puede ser muy interesante. Amen? Amén. Going on to the next news story. Okay, now to the bad part. Ahora vamos a las malas noticias. The Arabs really want peace. Los árabes realmente quieren paz. So they did it by setting fire to a bunch of trees this week. Entonces ellos hicieron este asunto de paz incendiando árboles allá en Israel. They set fire to a bunch of cherry trees in Israel. Ellos hicieron este acto de paz incendiando árboles de fresa o de cereza allá en Israel. So what I'm going to do, get some information for the congregation, Voy a tomar unas informaciones de la congregación because they're asking for donations to get new cherry trees. porque están pidiendo por donaciones para obtener esos nuevos más árboles de cereza allá. So we're going to plant a couple of trees in the land of Israel. Vamos a plantar varios árboles allá en Israel. Going on to the next news story from Israel. En esta otra historia There's a really good movie not on YouTube. hay una buena película allá en Not on no YouTube. está en YouTube. In the Jerusalem Post, En el Jerusalem Post, the Jewish people captured all the videos that were posted on YouTube todos los judíos tomaron o recopilaron todos esos videos que habían sido puestos en YouTube about what the Muslims were doing to attack Israel. de las cosas que los musulmanes estaban haciendo atacando a Israel. It's called Smoke Screen. Se llama Small Screen. Okay? I'm going to send out a link later on Monday or Tuesday. El lunes o el martes voy a estar enviando este enlace para que lo Watch the video. vean la película. Post it everywhere. If you have social media, post it everywhere. Si usted tiene redes sociales, lo puede compartir con todos. Okay? It shows you what they're doing, and as you can see the eso muestra- anonymous mask there. Y en ese video puedes ver todo lo que ellos están haciendo y pues incluso puedes ver cómo está Anonymous ahí. Going on to the next news story. Anonymous. I didn't pick any anti-Semitism stories this week. En esa semana no hay noticia antisemítica. Okay, end time prophecy news. Please pay attention to what is going on. Por favor, preste atención a lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Things are happening rapidly. Y hay cosas que están aconteciendo rápidamente. So be prepared at any time to change your life quickly. Así que prepárense y esté listo para poder cambiar su vida si es necesario rápidamente. Going on to the first prophecy. Esta primera profecía. In Zechariah 12, En Zacarías 12, verse 2 and 3, it says, the nations will come against Israel. en los versículos 2 y 3, dice que las naciones que van a venir en contra de Israel. That is happening this week. Y esto aconteció en esa semana. In the first news story, Kuwait, the country of Kuwait, demands a UN force to protect the Gazans from Israel. Y en esa primera historia, el ejército de Kuwait o de las Naciones Unidas envió un grupo a defender a las franjas de Gaza allá en Israel. They want a multinational Islamic and European army Ellos tienen una unión de naciones islámicos y también europeos. there in the Gaza Ellos tienen este ejército allá en Gaza to protect the people from Israel. para proteger a las personas en contra de Israel. You're seeing Zechariah in front of your eyes. Estás viendo cómo Zacarías está aconteciendo enfrente de tus ojos. Because anybody from the islands knows that the United Nations Army rapes more people than they protect the people. Porque todos saben, todas las personas de las islas pueden testificar cómo esas personas o ese ejército de las Naciones Unidas ha violado más personas en la historia. There's some horrendous stories of what happened in Haiti with the UN Army. Hay noticias terribles como este ejército de las Naciones Unidas ha hecho cosas en Haití.
Let's go on to the next news story, next prophecy. Esta otra profecía. In Exodus, Shemot 34, verse 6, En Shemot, en Éxodo 34:6, talks about truth. habla sobre la verdad. You want leaders that speak truth. Que quieres líderes que hablen la verdad. Here in this next story, Aquí en esa historia, the governor of Texas speaks truth. el gobernador de Texas habla la verdad. His name is Governor Greg Abbott. Y su nombre es el gobernador Greg Abbott. He was speaking about the shooting last week, Estuvo hablando la semana pasada de los, or 2 weeks ago in Texas. de los tiroteos en Texas hace 2 He semanas. said, we don't have a gun problem. Él dijo, no tenemos un problema de armas de The fuego. problem is not the El guns. problema no son las armas de fuego. He said, it's hearts without God. El problema Amén. es los corazones sin Dios. This is what we need. Esto es realmente lo que necesitamos. In the next part of it, Y the esta otra lieutenant governor parte, el gobernador said the same thing. dijo lo mismo. He says, when we devalue life, Él dijo, cuando le quitamos el valor a la vida, like abortion, como el aborto, this leads to killing people. esto lleva a matar a las personas. He said that we do not value people's lives. Él dijo, no le damos valor a la vida de las personas. These are the type of leaders we need. Estos son el tipo de líderes que necesitamos. Amen? Amén. Going on to the next news story. But the rest of the country is having a problem. Pero el resto de la nación tiene un problema. In Jeremiah, the prophet Jeremiah chapter 7 verse 24, El profeta Jeremías, en el capítulo 7, verso 24, God talks about the stubbornness of our hearts, el Señor habló de esto, the hardness of our de la heart. dureza del corazón, la terquedad, Okay, will lead to your life being shortened. que eso lleva a que tu vida se acorte. When you're stubborn against God's rules, Cuando eres duro para las reglas de Dios, your life will be shortened. tu vida se va a acortar. Going on to the news story about this, En esa historia sobre esto, for the third straight year, por los 3 años directos, our life consecutivos. it's ringing a little bit. Our life expectancy dropped again. las expectativas de vida bajó nuevamente. We're supposed to be a prosperous nation. Se supone que debemos de ser una nación próspera. We're supposed to have the best health care on the planet. Deberíamos de tener la mejor sistema de salud en el planeta. So then why are people dying younger? Entonces, ¿por qué las personas mueren jóvenes? Because it's a plague. Porque es un tipo de plaga. When you don't follow God, Cuando no sigues a Dios, God promised that He's going to shorten your lives. el Señor promete que va a cortar tus días. Going on to the next news story. En esta nueva historia, otra noticia. Now this is a big one, everybody. Esta noticia es grande. Es grande. In Deuteronomy 28, verse 23, En Deuteronomio 28, verso 23, God said, when you don't want to follow my commandments, el Señor dice, cuando no quieres seguir mis mandamientos, the ground under you will become like iron. dice que la tierra que está debajo de ti se convertirá como en hierro. And that means you can't grow food. Quiere decir que no puedes ni siquiera sembrar. When the ground is iron, that means there's been no rain. Dice que cuando la tierra se hace como hierro es que no ha llovido. Take a look at this map, everybody. Miren bien este mapa. A third of the nation is already at drought stages, and we haven't even started the summer. Esta tercera parte de la nación completa está en una sequía tremenda y ni siquiera hemos comenzado bien el verano. A third of our nation. Una tercera parte de la nación. Look in New Jersey, we're not at drought at all. Miren en Nueva Jersey no estamos secos de nada. Rav Will lives in western North Carolina. Raúl vive en el norte de Carolina. He doesn't have a drought at all. It's kind of raining a lot at his house and the plants are growing. He's already had 2 crops come up already. Y él ha estado teniendo muchas lluvias también, Raúl, y ha tenido 2 cosechas ya. He showed me a demonic picture, a really disgusting picture the other day. El otro día me enseñó una fotografía bien demoníaca. It was horrendous. Fue terrible. I almost threw up. Casi incluso hasta It was a picture of a bowl of broccoli. Fue una fotografía de mucho brócoli. His broccoli crop has already flowered already, and he's been able to eat it. Su brócoli ya floreció y estaba
listo para comer. Now he also had a whole bowl of radishes the other day. También tuvo rábano el otro día, So where Torah is and Messiah Yeshua is being kept, donde la Torá y Yeshua se ha mantenido, the rain is happening. está lloviendo mucho. But look at most of California. That's not a good scene. Miren todo California, eso no es una buena imagen. Now why is that bad for us? ¿Por qué eso es malo para nosotros? Not that you should be buying any fruit or vegetables from California No que deberías de comprar cosas desde California, because it's radioactive. porque regularmente es radioactivo. Understand that the Fukushima nuclear reactor is still leaking radiation. Entienda usted que la radiación que viene desde Japón, de Fukushima, That goes into the Pacific Ocean. todavía está radioactivo. Eso viene desde el Océano It Pacífico. goes north, Eso corre hacia el goes to norte, Alaska, and then comes down to California. sube hacia Alaska, las corrientes, y baja hacia California. So when you're buying fruits and vegetables, look and see if it's from California. Así que cuando estés comprando alimentos, asegúrate que no sea de California. Okay? And make sure that you try not to buy it if possible. Si es posible, intenta no comprarlo. But now the other places Pero ahora en los otros that lugares grow food donde crece la comida, are having droughts. también hay sequía. So pick up some extra cans of stuff already. Así que vaya usted almacenando algunas latas, Because if it's bad now, porque si se empeora and the ahora summer has not even started, y el verano aún ni siquiera ha comenzado, you're going to be paying a lot more for food later on. vas a estar entonces pagando más adelante un poco más caro. Going on to the next news story. You're going to be hated for following Messiah. Y en esta otra historia vas a ser Anybody odiado por experiencing seguir a any of this? ¿Alguno ha experimentado esto? Okay, let's check out the news stories. Vamos a ver esta noticia. There was a valedictorian from a high school in Illinois Hubo una graduación de la secundaria en Illinois who could not talk about Messiah during his speech. y graduando que era de honor no pudo hablar del Mesías durante su It discurso. was okay to talk about anything else, Estaba bien si él hablaba de otra cosa, but he could not talk about his Messiah, Yeshua. pero no pudo hablar de su Mesías Yeshua. So he's suing the school. Entonces él demandó a la Amen. escuela. Amén. Going on to the next news story. En esta otra historia. Right now in China, you don't want to be a follower of Jesus. Ahora en China no puedes ser un seguidor de Jesús. In parts of China, En ciertas partes de they China have outlawed hay una ley church services, que han cancelado servicios, prohibido servicios en las iglesias, Bible studies, estudios bíblicos, prayer meetings, reunión de oración, any religious events. otros eventos religiosos. That is coming to our nation. Eso también está viniendo a nuestra nación. If we don't turn this nation around, Si no podemos cambiar la nación, that is coming here. eso va a estar viniendo aquí. I mean, our video already got taken off of YouTube. Well, really, it got warned. Imagínense, nuestro video ya ha sido advertido desde YouTube. Why? Did I curse? ¿Por qué? Yo Did I show a maldije naked little boy? o yo mostré a algún niño desnudo Or a naked little girl? o a una niña desnuda. Did I show anything bad? Yo mostré algo malo. No, I talked about the Bible No, and news, lo que hice fue hablar de la Biblia, y like de las I'm doing noticias, right now. como lo que estoy haciendo ahora. So that is going to be coming here, everybody. Eso está viniendo aquí. I implore you Yo te pido to get yourself ready spiritually. que se prepare usted espiritualmente, Because I, as a Jew, understand what's happening. porque yo como judío sé lo que está pasando. You guys did not grow up as Jews. Ustedes no crecieron como judíos. You don't really fully comprehend what is on the horizon. Usted realmente no puede entender lo que está viéndose al horizonte. And the reason is because you didn't grow up studying the Holocaust, Y la razón es porque usted no creció estudiando el holocausto, hearing about the Holocaust, escuchando hablar del holocausto. knowing people that had numbers on their arms. Y conocí personas que tienen los números tatuados en el brazo. What you should do, Lo que debería and I might usted play hacer, it very soon. I got another video y, lo about que- the Jews coming to America. y estoy consiguiendo otro video como los judíos que You, vinieron a you América. should, one, read Hitler's book, Mein Kampf. Usted debería de incluso leer el libro de Hitler, Mein Kampf. Then you understand the plan, right, Consuelo? Entonces usted va a entender el plan.
You should read that book. Usted debería de leer ese libro. Study history from the 1910 to 1940. Estudie la historia desde el 1909 o 10 hasta el 1910 to 1940. Okay? Watch the events. Mira los eventos que One ocurrieron. of the main events, Uno de los eventos más notables what Hitler did, and he did it through the government. que Hitler hizo y lo hizo por el gobierno. One of the first things he did is he took the guns away from the Jews. Lo primero que hizo fue que quitó las armas de fuego de los judíos Then he took the guns away from all the people. y después le quitó las armas de fuego del resto de las personas. So then who's the only one that has a gun? Entonces, ¿quién iba a quedarse con las armas de The fuego? government. El gobierno. You don't want that. Usted no quiere eso. But a nation without God Pero una nación sin Dios is a nation that persecutes its people. es una nación que persigue a sus personas. Going on to the next news story. In the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. Al final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Let's go on to the news story about this. En esa historia sobre esto, This is for everybody. esto es para We todos. talked about this on the Sledgehammer Y Show. estuvimos hablando de eso en el show del martillo. If your child has a cell phone, Si tu hijo tiene un teléfono celular, parents, make sure you know what's in that phone. padres, asegúrese de que usted sepa qué está en ese teléfono. There's a thing called Snapchat. Hay un programa, una aplicación que se llama Snapchat. Snapchat works like this. We're going to go over it in the lesson also. El Snapchat trabaja así. Vamos a estar hablando de esto en la lección. You take a picture of yourself, Usted toma una fotografía suya and you put it on Snapchat. y usted sube eso en Snapchat. It can disappear from 1 second to 10 minutes, Puede and then the desapare- picture disappears. La fotografía desaparece de 10 segundos a 10 minutos. They've started this new channel on Snapchat Ellos abrieron este nuevo canal en Snapchat called Cosmo After Dark. que se llama Cosmo After Dark. It is all about sexuality. Cosmo después de la oscuridad. Es sobre homosexualidad. So people are taking nude pictures of themselves. Este canal es sobre la sexualidad. Okay? They take nude pictures of themselves or things that you should not see unless you're married. Y toman fotografías de cosas que no deberías ver solamente si estás casado. And your kids are looking at these pictures. Y los niños están mirando estas fotografías. And the person that takes the picture thinks that the picture disappears. Las personas que tomó la fotografía creen que su fotografía desapareció. Snapchat still has your pictures, you idiots. Y quiero decirle a ustedes idiotas, esa fotografía la tiene aún Snapchat. But your children are looking at nudity. Pero sus hijos están mirando desnudez. So make sure your child, and go into their phone. If you don't know how to use your phone, bring it here. Connor or Tristan will show you how to use your phone. Y, Parents that are not technology savvy. y ustedes que no Like Martin. saben cómo utilizar sus celulares o no conocen tecnología, pueden traerlos y le explicaremos cómo Parents, trabaja. make sure you're looking out for your children. Padres, asegúrense que usted está revisando todo de sus hijos. Going on to the next news story. Revelation 14 verse 4. En Apocalipsis 14:4, 144,000 virgin Messianic Jewish men call back Messiah. unos 144,000 judíos mesiánicos llaman de vuelta al Mesías. What if you got rid of those Jewish men? ¿Qué tal si se deshacen de esos judíos vírgenes? And you don't have to kill them. Y no tendrías que matarlos. You just have to make sure that they're no longer virgins. Lo único que debes de hacer es asegurarte que no sean más vírgenes. Going on to the news story. Miren esta historia. This is happening this year at the Jamboree, Boy Scout Jamboree. Esto está pasando en los campamentos de los Boy Scouts. At the Boy Scouts, you now have girls coming to the Jamboree, Saben que the están camp out. saben que están acampando las niñas también en los Boy Scouts. And they're making readily available Y ya le están haciendo accesible sexual things for the boys so that girls don't get pregnant. objetos o asuntos sexuales que van a evitar que las niñas se embarazcan. It's supposed to be a camp out for a bunch of boys doing boy things. Se supone que debería de ser un grupo acampando con cosas de niños solamente. Like one of the things you hope for is rain.
y usted quisiera que cuando usted está acampando llueva. Why do the boys hope for rain? ¿Por qué los muchachos quieren que llueva? Because one, they don't have to shower then. Porque uno, no tienen que bañarse, But two, pero dos, there's something called mudslides. es algo que se llama deslizadero de lodo. You find a hill Usted encuentra un deslizadero, and you slide down the mud. una montaña, y usted se desliza por el lodo. It's a fun boy thing to do. Es una cosa fun, divertido. Que se Come on, puede who hacer. did it? Who did it? You find a big hill Usted encuentra una montañita that's got rain and grass and mud on it. que tiene agua de lluvia y tiene lodo. And you go slide down the hill in your shorts. Usted se desliza ahí en ese deslizadero. And you get very muddy and have some fun. Y usted se enloda todo y se divierte. This is something boys like to do. Esas cosas que a los niños les gusta hacer. But if there's girls there, Pero si hay niñas, I mean, the girls might want to do the mudslide, but that's not what's gonna happen. y las niñas quizás quieran hacer también esa deslizarse por el lodo, Because a girl in a muddy t-shirt gets a boy's mind doing something else. pero también el lodo y eso y la camisa mojada de la niña, quizás el niño va a pensar otra The cosa. Boy Scouts were supposed to be this great organization. Y ese de Boy Scout era una organización buena. Let's go on to the next news story. En esta otra historia, Tickle my ear, Christian. oídos cosquillosos de los In cristianos. 2 Timothy chapter 4, verse 3. Segundo Timoteo 4:3. Not that most people call this guy a Christian, he's actually a donkey. No que todos le deben de llamar cristianos, sino que este sujeto He's the es un biggest animal. donkey, he's the head of the Catholic Church. Este es un animal que es la cabeza de la iglesia He católica. was talking to a gay person, Él estuvo hablando con un homosexual and the head of the Catholic Church said to the gay person, y la cabeza de la iglesia católica le dijo a este homosexual, God made you this way. le dijo, Dios te hizo de esta forma. No, God does not make mistakes, Francis, you moron. No, el Señor no hace errores. Because in No. Leviticus chapter 18, verse 22, I know that's the Old Testament. It's hard for you to read because you're too stupid. Yo sé que no puedes leer, pero en Levíticos 18, que eso es del Antiguo Testamento, Or maybe you might want to read a book about your church, the book of Romans, quizás deberías de leer el libro de Romanos, chapter en 1, el capítulo 1. somewhere in the 20 verses. It En talks los- about En los homosexuality versículos de los 20 en adelante habla de la homosexualidad. and how it's bad there, Pope, idiot. Y así como es malo, eres un idiota. And he reaches 1 billion people. Y él está alcanzando a billones de personas. Going on to the next news story. I think this is one or two more stories. Nation without God. Psalm 33, verse 12. Una nación sin Dios, en el Salmo 33:12, God said he's going to destroy them. el Señor dice que va a destruirlo. Right now, everybody, listen up closely. Escucha atentamente. There is a bipartisan, that means both party bill, Hay una ley que es de ambos partidos to try to remove the Second Amendment que quieren intentar federally. que quieren remover la segunda enmienda. If they pass this, Y si ellos pasan esta the ley, nation will dissolve immediately. la nación se va a disolver inmediatamente. Texas will Disolver. secede from the Union first. What did they say? Texas will Texas- secede, will remove from the Union first. Texas sería la primera en salir de la Unión, Because I believe Governor Abbott carries his own firearm. porque yo sé que el gobernador de allá de Texas, él porta su propia arma. And then probably North and South Carolina will be second. Y quizás la segunda estado que saldría sería el Norte de Carolina. If they pass this, the country will no longer be the United States. Si ellos pasan esta ley, entonces Estados Unidos no va a ser más Estados Unidos. Okay? Next news story. I believe that's it. There's a lot more news stories, Y hay everybody. muchas historias. And the reason. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. That Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit
through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.